अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नादरीन, आपने दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जंगल छांगा मांगा का नाम तो सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बनाने का मकसद क्या था और इसका नाम दो भाइयों के नाम पर छांगा मांगा ही क्यों रखा गया था? वो दो भाई कौन थे, अंग्रेज उनसे क्यों तंग थे और ये दोनों मकामी भाई लोगों के लिए हीरो जबकि अंग्रेजों के लिए खौफ की अलामत आखिरकार क्यों थे? आइए जानते हैं तमाम सवालों के जवाब और इस जंगल के नाम के पीछे छुपी दिलचस्प कहानी क्या है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया ये मसनूई जंगल पाकिस्तान में जिला कसूर में वाक़या है। महकमा जंगलात के हुकाम इस जंगल की कहानी कुछ इस तरीके से बताते हैं कि बरतानवी दौरे हुकूमत में इस मसनूई जंगल के बनाए जाने का एक खास मकसद उस वक्त के स्टीम इंजन को बतौर ईंधन लकड़ी फराहम करना था। इस मकसद के लिए 1865 में यहां शजरकारी मंसूबे का आगाज किया गया। यूं लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाली स्टीम इंजन के लिए सस्ती लकड़ी की फराहमी का काम शुरू हो गया। मिस्टर बी एम्ब्रो ने 1871 में इसका इब्तदाई प्लान तश्कील दिया। 1881 में दरख्तों की कटाई का बाकायदा काम शुरू हुआ और फिर 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए काश्तकारी शुरू की गई। याद रहे दोस्तों, छांगा मांगा जंगल इब्तदा में सिर्फ एक बेनाम जंगल था। कुदरती तौर पर जा बजा चंदेर, बेरी और वन के दरख्त वहां पे उगते थे, मगर 1865 में लाहौर के नवाही इलाके में लकड़ी की सप्लाई के लिए मसनूई जंगल के कामयाब तजुर्बे के बाद 780 एकड़ रकबे पर इस अजीम शान मसनूई जंगल की बुनियाद रखी गई। यूं छांगा मांगा में शजरकारी का बाकायदा आगाज 1866 में किया गया, जबकि दरख्तों की कटाई 1881 में शुरू हुई। बाद में नहरी पानी की सहूलत मुयस्सर होने पर 1886 में यहां बाकायदा नहरी निजाम बनाने के प्रोग्राम पर अमल शुरू किया गया। फिर 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हसूल के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाए गए और महज 2 अशरों में ही शीशम के दरख्त पंजाब की ईंधन और अमारती लकड़ी की बड़ी जरूरियात पूरी करने लगे। उस जमाने में रोजाना बजरिया ट्राम लकड़ी सप्लाई की जाती थी। 1888 की बात की जाए तो 1888 में जिला जेलम टंडोत के मकाम पर कोयले की कान की दरियाफ्त के बाद बड़ी मिकदार में कोयला दस्तयाब होने पर रेलवे इंजन को चलाने के लिए लकड़ी का ऑल्टरनेटिव मिल गया। तब इस जंगल की तरक्की में एक आर्जी रुकावट आई। ताहम उस वक्त तक पंजाब भर में लकड़ी के तलब में इजाफा हो चुका था, क्योंकि दीगर मकासद के लिए लकड़ी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं था। चुनाचे मुख्तलिफ इकसाम की शजरकारी का अमल जारी रहा, जिसमें शीशम और शहतूत को खास अहमियत हासिल है। यहाँ का शीशम पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मशहूर है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और कीमती तस्वर की जाती है। 12,510 एकड़ रकबे पर फैले इस जंगल में कई अकसाम के दरख्त मौजूद हैं, जिनमें सुंबल, तवात, बुकाइन, पॉपुलर, पीपल, मलबरी, कैरी, आम और बांस के अलावा चारों तरफ वसी पैमाने पर शहतूत के दरख्त मौजूद हैं। मजे का राज यह है कि शहतूत के दरख्तों को यहां पे लगाया नहीं गया, बल्कि ये दरख्त साइबेरिया की यख फिजाओं से हिजरत करने वाले जो परिंदे जो शहतूत खाकर यहां आया करते थे, उनकी बेटों से चारों तरफ फैलते चले गए। आज भी सियालकोट में खेलों के सामान में और खास तौर पर बल्ले बनाने में ज्यादा लकड़ी इन्हीं शहतूतों के दरख्त की इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा यहां उगाए गए सफेदे के दरख्त से माचिस फैक्ट्री को लकड़ी मुहैया की जाती है, जबकि पॉपुलर और सुंबल के दरख्तों की लकड़ी से दिया सलाई, प्लाईवुड और कागज बनाया जाता है। इसके अलावा सुंबल के दरख्त से रुई भी हासिल की जाती है, जो तकिए, गद्दे और रजाई के अलावा मुख्तलिफ कपड़े बनाने में भी काम आती है। छांगा मांगा जंगल से एक साल के दौरान तकरीबन 600 एकड़ दरख्तों की कटाई की जाती है। कटाई के बाद लकड़ी डिपो मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरह लगभग 20 साल के अरसे के बाद पहले हिस्से की दोबारा कटाई की बारी आती है। जिन रकबों से कटाई हो जाती है वहां दोबारा पौधे लगा दिए जाते हैं। पहले पौधों का दरमियानी फासला कम रखा जाता है, जब फिर हर 5 साल बाद नाकारा और कमजोर दरख्तों को काटकर उनका दरमियानी फासला बढ़ा दिया जाता है। यह सारा अमल बाकायदा एक मुनज्जम
منصوبہ بندی کے تحت جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک خاص پلانٹ بھی نصب کیا گیا ہے جہاں ایک خاص درجہ حرارت پر لکڑی خشک کی جاتی ہے، جس سے لکڑی میں کوئی دراڑ نہیں آتی، اور اسے سیزن کرنا کہتے ہیں، جس سے لکڑی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ انتظامی لحاظ سے اس جنگل کو 5 مختلف بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر بلاک کا انچارج فارسٹ بلاک آفیسر کہلاتا ہے، جس کے ساتھ 5 فارسٹ گارڈز ہوتے ہیں۔ بیلداروں کی رہائشی کالونیاں جنگل کے احاطے میں ہی بنائی گئی ہیں۔ ملازمین کے لیے جنگل میں ایک ڈسپینسری اور بچوں کے لیے پرائمری اسکول بھی موجود ہے۔ آج چھانگا مانگا کا جنگل نہ صرف لکڑی کی فراہمی کا بہترین سورس ہے، بلکہ یہ ایک بہترین سیرگاہ کی حیثیت سے پوری دنیا میں شہرت کا حامل بھی ہے۔ 1960 میں یہاں قومی پارک بنایا گیا، جس کے بعد ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں سیاحت کی غرض سے آنے لگے ہیں۔ سیاحوں کی تفریح کی انٹرٹینمنٹ کے لیے مہتابی جھیل، چڑیا گھر، سوئمنگ پول، کشتیاں، جھولا، پل، مہتاب محل اور مینار پاکستان کا ماڈل، گراسی پلاٹ، کرکٹ لان، بچوں کا پارک، اوپن شیڈ اور بینچز وغیرہ کی تمام تر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحوں کی رہائش کے لیے ریسٹ ہاؤسز کا بھی مناسب انتظام کیا گیا، جبکہ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے باپ سے چلنے والی ٹرین بھی یہاں پہ چلائی جاتی ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کے درمیان سے ایک نہر برانچ لوئر گزرتی ہے، جو پورے جنگل کو نہ صرف سیراب کرتی ہے بلکہ جنگل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ اس مصنوعی جنگل میں خوبصورت جھیل بھی ہے جو جنگل کی دلکشی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ جھیل کی خوبصورتی کے پیش نظر اس کا نام مہتابی جھیل رکھا گیا ہے۔ یہاں چلنے والی کشتیاں سیاحوں کے لیے خاص اٹریکشن رکھتی ہیں۔ جھیل کی دوسری طرف جانے کے لیے ایک جھولا نما پل بھی بنایا گیا ہے، اور اس پل پر ایک وقت میں 8 سے زیادہ افراد کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ حفاظتی اقدامات ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل کے بیچوں بیچ پانی میں کھڑے 2 منزل مہتاب محل کے کناروں پر سدا بہار درختوں کی شاخوں کا جھک کر جھیل کے پانی کو چھونے کا حسین منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس جھیل میں کسی قسم کا بھی شکار ممنوع ہے۔ حکام کے مطابق اس جنگل کا نام چھانگا مانگا پڑنے کی بڑی دلچسپ وجہ ہے، اور یہ دراصل 2 بھائیوں کی کہانی ہے، جن میں ایک کا نام چھانگا اور دوسرے کا نام مانگا تھا۔ یہ دونوں چور تھے اور انگریز حکام سے بچنے کے لیے رات کو ان جنگلوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان بھائیوں کے قصے جو ہے ہر بچے کی زبان پر تھے، کیونکہ یہ انگریز اور امیروں سے لوٹا گیا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ دونوں بھائی محب وطن تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ انگریزوں کی جانب سے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد وہ جنگل میں روپوش ہو گئے۔ یوں مقامی افراد انہیں ہیرو کا درجہ دیتے تھے، جبکہ گوروں کے لیے یہ دونوں بھائی ولن تھے۔ انہی بھائیوں کے نام پر اس جنگل کا نام چھانگا مانگا پڑا، جو آج بھی انہی کے نام سے معروف ہے۔ یہی نام سرکاری ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ دوستو، چھانگا مانگا کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی، اور آپ کبھی چھانگا مانگا کا وزٹ آپ نے کیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔